Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mashita as a PPL student in Junior High School 2 Sungai Raya. Hello students, how are you? Hope you are always healthy. Oh yeah, don't forget to always wash your hands and live a healthy lifestyle so that we can avoid COVID-19. Alright, I will start the lesson with Unit 3. The title is We Know What to Do. Jadi di sini kita akan belajar cara mengungkapkan obligation, prohibition, and suggestion. What are the obligation, prohibition, and suggestion? Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang obligation atau keharusan, prohibition atau larangan, dan suggestion atau saran. Definition of obligation. In English, obligation means necessity, to express the idea of a must, to talk about rules, obligations, or to give firm advice to others or to ourselves. Jadi, dalam bahasa Inggris, kewajiban berarti keharusan. Untuk mengungkapkan ide dari sebuah keharusan, berbicara tentang aturan, kewajiban, atau untuk memberikan nasihat yang tegas pada orang lain atau pada diri sendiri. We use must and have to express obligation. Jadi di sini modalsnya kita menggunakan must dan have to untuk mengekspresikan obligation atau keharusan. Structure and examples of obligation. Jadi di sini ada modalsnya. Jika menggunakan must, yaitu bisa menggunakan subject plus must or have to plus verb. For example, I must go to sleep earlier. Artinya, saya harus tidur lebih awal. Kemudian ada I must call my mother. Artinya, saya harus menelpon ibu saya. Kemudian, we have to wear uniforms at school. Artinya, kita harus menggunakan seragam sekolah di sekolah. And then I have to go to school at 7 a.m. Artinya, saya harus pergi ke sekolah pada pukul 7 pagi. Nah, jadi di sini ada contoh dialog dalam expression of obligation. Oke, saya bacakan. Andinar, why are you wear a t-shirt now? It's rainy and windy. I forget. You must change your clothes now. Okay, thank you. You're welcome. Next, definition of prohibition atau larangan. Prohibition is an expression to warn other people not to do or violate something that is a prohibition. Artinya, larangan adalah ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. And then structure and examples of prohibition. We use not, can, must, or mustn't to express prohibition to show that something is not allowed. Jadi di sini modelsnya kita menggunakan not, cannot, must, or must not untuk mengekspresikan larangan. Oke, jadi di sini modelsnya ada jika kita menggunakan do not. Jadi itu ada subject plus do not plus verb atau kata kerja. Kemudian jika menggunakan cannot, itu bisa menggunakan subject plus cannot plus verb atau kata kerja. Kemudian jika menggunakan must not, kita bisa menggunakan subject plus must not plus verb atau kata kerja. Jadi contohnya, don't sit on the bench. Nah, jadi itu menggunakan kata do not. Oke, kemudian they can't eat in my bedroom. Jadi di sini modelsnya menggunakan cannot. Oke. Yang ketiga, you are not allowed to go to cinema. Jadi di sini modelsnya adalah not. Kemudian yang terakhir, you must not run in the corridor. Jadi di sini modelsnya adalah must not. Oke, lanjut. Nah,
Di sini ada expression of prohibition. Nah, ini contoh dialognya. Jadi, si anak kecil ini ketawa, kemudian temannya memberitahu, "Kinan, you must not laugh too loud." Oke, jadi temannya bilang, "Kinan, kamu tidak boleh tertawa terlalu keras." Jadi, Kinan menjawab, "Oke, I'm sorry." Next. Nah, definition of suggestion atau memberi saran. Suggestion is the expression, evade, or response someone gives as the recipient of the suggestion. Saran adalah ekspresi atau respon yang diberikan seseorang sebagai penerima saran atau sugesti. Okay, this is the structure and examples of suggestion. Jadi di sini modelsnya menggunakan should. Jadi jika kita mau menggunakan should, jadi harus ada subject plus should plus verb atau kata kerja. For example, you should get up early and have more exercise. Jadi di sini kalimatnya dia harus bangun lebih awal dan harus melakukan exercise atau latihan seperti olahraga. Kemudian yang kedua, you should rest if you are not very well. Jadi di sini kalimatnya adalah kamu harus istirahat jika kamu merasa tidak baik. Okay. This is the expression of suggestion. Ini contoh dialognya. Sarah, where are you? Why are you walk so fast? Hey, I'm here. We should walk together. Whatever. Nah, jadi itu dia contoh dialog expression of suggestion. Okay, that's enough. I hope you are understand with the material. Okay, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.